Ah, okay, welcome back mga tol. May munang kayo tanan. Nini sa datong Mirot Style. So, interesting guide. Okay, nagbabagang balita. Hindi totoo yan. Biang, dili kag zero. Utog kay budagan. Okay. Bagdok ta karon. One combination, bagdok ta karon. May mong kumpiyansa. Ibagduka na to ni sa kantidad na mil o tutintot o tinta tintabo. Okay, ha? Ay mong kumpiyansa. Dubli, trio, best kumbi ta karon. Code na to karon is March 24 na tagihatag nga 643. Ay mong kumpiyansa to, 643. Code na sa March 24. Ay mong kumpiyansa. Okay. I stood aboard and listen to me. Okay. Bis trio na to, ayaw mong kumpiyansa ni. 4. Mo na to. Okay. Bis double line. Take note ani, ilista ninyo ni. Kay 1 year ang maintain ani, ayaw mong kumpiyansa. Okay. Bis double na to. 4 gyapon. Pero imo ipare sana tulo ka buk natay 3, 5 ug 6. Mga pares na sa dubli nga 4. Okay. Best kumbi rin ta. Ilista ni kani. Bagduki ni mil uto tintot o tinta tintabo. Kani mo bagduki sa kantidad ng mil uto tintot tinta tintabo. Okay. Ay, stop. 452 Rambula para sigurado. Okay?